June and yun, nagtatanim na sila yung mga farmers ng June. And then we harvest it in December. And then after harvesting, they have to keep a portion of it kasi the next planting season they will use the tuber again in planting. Di ba Kap? 1 kilo is 14 cut. Tuber. Yeah. Putlod, bahinon. Oh, bahinon siya. Ato, kinampay. Ako rin kinampay. Para di mo Kap ang pinakalami. Kinampay. Na lahir na. So, si Kap ngayon kukuha ng baligunhon. Sige Kap. Baligunhon is the most purple. Yes. So, technically, these are all ube. Yes. Iba-iba lang Variety. Yes, it is. Like about the taste, Yeah, yeah. the white one. Sino bumibili nun? The white one is used for the lauoy. Lauoy. Yeah. Yung gulay lang, pang sabaw na. And for the, yung sinabi ko for the Last one. Hindi sa kwan. Pila ka kilo ang maximum Kap kanang usually nakadako na? 6 to 7 months. Pila normally ka kilo sa kakuan? Depende sa yung tubo. Hindi na gud sa kwan. Tubo. Nay pila nay Kap nay mga 10 kilos ana. Sige. Yes. Dako kay na Kap. yung pinaka Ito kini nga klase Kap. Baligungon siguro na. Baligon. Oh, light lang. Ano siya? Iniling. Iniling pala. So kainlaan yung kuan. different Demand, ha? Oo.